Ms. Vasquez has been called in for a meeting to discuss her 13-year-old son, Jesus. Both teachers suspect he may have a learning disability, in addition to him requiring ELL services. Ms. Peterson and Ms. Benson clearly don't see eye to eye and periodically bicker between the two of them throughout the meeting, excluding Ms. Vasquez. The interpreter must decide how to deal with these side conversations. Hi, Ms. Benson. This is Mrs. Vasquez, Hola, señora Benson. Jesus' mother. Esa es la señora, le presento a la señora Vázquez, la madre de Jesús. Ms. Vasquez, this is Mrs. Benson, Señora Jesus' Vasquez. history teacher. Este es la señora Benson, la profesora de historia de Jesús. Hola, mucho gusto. Nice to meet you. Hello, Ms. Vasquez. Nice to meet you. Oh. Thanks for coming in to meet with us this afternoon. Hola, señora Vázquez, mucho gusto. Gracias por venir a encontrar con nosotras esta tarde. And please have a seat. Siéntese. Did you take the bus here? ¿Vino en bus, señora? No caminé. No, I walked. Oh my, you did. And how long does it take to walk from home? 20 minutes or so? Ay, de veras, ¿y cuánto tiempo tarda para llegar aquí? Sí, probablemente entre 25 y 30 minutos. Probably about 25-30 minutes. Well, it's such a nice day. Bueno, es un día tan bonito. You might as well take advantage while the weather is still nice. You know it's going to get cold soon. Jenny, can we get going on Oh. this topic? I'm sorry, could I just interpret that so for Señora Vázquez? Okay, well, debe aprovechar del buen tiempo afuera, pronto va a ser frío. Sorry. I was just saying, I hope that we can get going on this topic. Está diciendo I que... told Robin I'd meet her at 5 to go over the new plays before Friday's tournament at Jefferson. Quisiera empezar la reunión para hablar de este tema. Es que necesito encontrar con... I'm sorry, who did you say you needed to meet with? Robin. Con Robin para hablar del torneo en Jefferson. I am just making sure everyone is comfortable. Es que quiero asegurar que todas estén cómodas, nada más. You see, Ms. Vasquez, the reason we want to meet with you today is because we noticed some interesting behavior in Jesus. Señora Vázquez, queríamos encontrar con usted hoy porque hemos notado algunos comportamientos un poco interesantes con Jesús. And we want to try to get to the bottom of what's going on with him. Y queremos descubrir lo que está pasando con él. I know we talked last April at conferences, and we were both kind of concerned about his grades. Yo sé que hablamos el año pasado en las conferencias en abril y estábamos preocupados por sus notas. One problem was that he wasn't turning in his work, Un problema es que no estaba entregando su tarea, which added a lot of zeros in the grade book. entonces agregó muchos ceros en sus notas And lower his overall scores. y bajó sus calificaciones en general. But we were also kind of concerned that he wasn't quite grasping a lot of the concepts. Pero también estábamos preocupados que él no estaba entendiendo los conceptos. Sí, lo recuerdo. Yes, I remember. We were going that summer, we were hoping, that summer classes will help him to boost or to help him with the boost he needs to get on track. But it seems we're off to a pretty rocky start
this year too. Estábamos esperando que las clases del verano le ayudarían, pero parece que como si este año había empezado mal también. Sí, yo pienso que para él es difícil volver a la escuela. Él piensa que el verano todavía está acá y quiere pasarse todo el día en el parque jugando a la pelota. Yeah, I think that it's it's hard for him to go back to school, and he still thinks it's summer, and I think he'd like to be at the park all day playing ball. Oh, I bet. Returning to school after several months off is a rough transition for everyone, even the teachers. Sí, entiendo, es que regresar a la escuela después de unos meses de descanso es un cambio bastante difícil para todos, incluso a los profesores. Nevertheless, we talked last year about observing Jesus in the classroom. Do you remember, Ms. Vasquez? Bueno, ni modo. Hablemos el año pasado de observar a Jesús en el salón. ¿Se acuerda usted, señora Vázquez? Sí. Yes. Well, when we saw the same troubling behavior at the beginning of this year, we followed through with that plan. So, the school psychologist has attended some of his classes to see how he interacts with his classmates and responds to different activities in different environments. Es que cuando vimos el mismo comportamiento preocupante al principio de año, así hicimos. Entonces, you wanted to see how Jesus was acting in different environments, and what were the other things you mentioned? Yes, with different types of activities and different environments, and we had the psychologist from the school observe him. Bueno, queríamos ver cómo estaba Jesús haciendo diferentes tipos de actividades en diferentes ambientes, y vino el psicólogo de la escuela para observarlo también. His core teachers, myself included, and the bilingual para, what's her name? Cherry Mickelson. Okay, sorry, you were talking the bilingual para and his core teachers, sus profesores principales y la ayudante bilingüe que se llama, ¿cómo se llama? Cherry Mickelson. Yes, the bilingual para who works with him one-on-one and others have recorded written documentation of their observations. Es que la ayudante que trabaja con él sola nos ha entregado unas observaciones, so that the helper as well as someone else made some observations. The helper recorded the document. Nada más la ayudante bilingüe nos entregó unas observaciones sobre Jesús. Oh, okay. Looking at all the observations we've gathered in the last few weeks, we think Jesus may have a learning disability, and we would like to refer him to special education services. Revisar todas las observaciones de las últimas semanas, estamos pensando que Jesús tiene una discapacidad del aprendizaje, y queremos recomendar que vaya para más servicios especiales. Now, just hold on a minute, Espere un momento, Miss Benson. señora. Yeah? Benson. We're not quite there yet. You No. know, working with ELL kids is a little different. Está diciendo que no hemos llegado a este punto todavía, y trabajar con los niños que no tengan el inglés como su primer idioma es un poco diferente. What Mrs. Benson means is that we would like to evaluate Jesus a little further, so to see how we can best serve his needs. Lo que quiere decir señor Benson es que queremos hacer más evaluaciones con Jesús, a ver cómo mejor podemos ayudarle.
Bueno, no entiendo. ¿Usted cree que Jesús tiene problemas de alguna discapacidad? Él probablemente simplemente no entiende lo que la profesora le está diciendo. Yeah, I don't understand. Are you saying that Jesus has a disability? Maybe I'm just not understanding what the teachers are saying. And we know that's certainly part of it. Believe me, I've been doing this job for quite some time now. Y nosotros sabemos que esa es parte del problema. Ten confianza en mí porque llevo bastante tiempo haciendo ese trabajo. And I know how challenging it is for newcomers to master this tricky language. It takes time, and that's all there is to it. Es que yo sé que tan difícil puede ser para la gente aprender el idioma, que es un idioma bastante difícil, necesita tiempo nada más. The reason we're concerned is that even when Jesus is working one-on-one with Mrs. Mickelson, that's our ELL assistant, who speaks to him in Spanish, he has difficult time with most of his school subjects, math, science. Estamos preocupadas porque aunque esté trabajando solo con la ayudante de la señora Mickelson, que trabaja con los alumnos que están aprendiendo en inglés, le cuesta a Jesús entender las materias como las matemáticas, la ciencia. Furthermore, his other Spanish-speaking classmates have tried to help him out, but they haven't been able to get through to him much either. Y además los otros alumnos en la clase, que los alumnos hispanos han tratado de ayudar a Jesús también y no han logrado de ayudarle tampoco. Yo sé que él es un niño un poco especial y siempre ha tenido problemas en el colegio con situaciones, pero yo realmente no creo que hay algo malo con él. Well, you know, I know he's a unique boy and he's always struggled in school a bit, but I really don't think there's anything wrong with him. A lo mejor él solo necesita a alguien que le explique las cosas en alguna forma distinta. A él nunca le ha gustado leer, él es muy activo y no le gusta estar mucho tiempo estudiando con un libro sin moverse. Maybe he just needs things to be explained to him in a different way. He's very active and it's difficult for him to sit down and read things from a book. So he just needs to be taught things in a different way. Disculpe, señor, ¿cuál fue la última cosa que dijo? Eso era, está bien. Oh, okay. Además que yo también he tratado de ayudarlo a él con sus tareas, pero todas las cosas que él lleva a casa están en inglés y también le dan muchísima tarea. I've also tried to help him with his homework, but the problem is that everything he brings home is in English and he gets so much homework. Yo no sé mucho de otros estudiantes cómo pueden mantenerse haciendo todas estas tareas en el tiempo que ustedes esperan. I don't know how other students can do this amount of homework in the amount of time that they have. Well, most kids really shouldn't have that much homework because they're given ample time to complete it during class. Bueno, la mayoría de los alumnos no deben de tener mucha tarea porque le damos suficiente tiempo durante la escuela para hacer el trabajo. Miss Benson, that's not really the main issue here. Está diciendo que, señora Benson, este no es el problema aquí. The homework is definitely a concept that is emphasized more so in the U.S. education system than in other countries. Bueno, okay, la idea de la tarea es una parte bastante importante del sistema educativo en los Estados Unidos, quizás más que en otros países.
And I think it's great that you help Jesus out with his homework whenever you can. I want to make it clear that we're not saying there is anything wrong with Jesus. Y señora, pienso que es muy bueno que usted ayuda a Jesús con la tarea cuando pueda, y quiero clarificar que no estamos diciendo que hay algo malo con Jesús. He's a great kid, and that's why we want to understand him more. Es un muy buen niño y es nada más que queremos entenderle mejor. Muy bien, eso está bien, pero yo todavía no entiendo qué es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren que él sacarlo de sus clases normales y ponerlo en una clase separada con niños que tengan problemas, que tengan discapacidades. Okay, that's all fine, but I'm not really sure what you're saying. Do you want to take him out of regular classes and put him in a classes with kids who have problems and disabilities and things like that? A Jesús le tomó mucho tiempo para acostumbrarse acá y todavía, de hecho, se está ajustando a este sistema. Yo pienso que si finalmente él está haciendo buenos amigos con otros niños que hablan español en sus clases y ahora usted lo mueve a otra clase, le va a tomar mucho tiempo de nuevo. Okay, I think it's. Y se sentirá solo otra vez. Okay. I think that it took Jesus a really long time to adjust to being here, and I think he's still adjusting and getting used to being here. And he started to make friends in his class with some of the other kids who speak Spanish, and I think that if you put him in a new class, I think it would be really, really hard for him, and I think he would feel really alone. All we want to do at the moment is gather some more information from you about his habits at home. Okay, todo lo que queremos hacer ahorita es preguntarle un poco más sobre sus costumbres en la casa And his past education background. y sus antecedentes educativos. When your family moved here a few years ago, we were never able to get any transcripts sent over from Jesus' other school in Mexico. Disculpe, cuando vino su familia aquí, nunca pudimos conseguir los archivos de la escuela anterior de Jesús en México. So we don't know what classes he has taken or what his grades were. Entonces no sabemos cuáles clases ha tomado ni cómo fueron sus notas, sus calificaciones. Sí, eso suena que fue así. Yeah, it seems it was that way. Then we would like a bilingual assessor to come in and work with Jesus. The assessor would also serve him in class and give him a few tests to take. Y nos gustaría también que venga alguien que sea bilingüe para hacer una evaluación de Jesús y abrir unos exámenes que tendría que tomar Jesús. But the test wouldn't be graded or counted against him in any way. It would be just part of the pre-referral process to help decide if Jesus even needs special education or not. Es que el examen no cuenta como parte de sus notas escolares, es nada más parte del proceso de la parte más, es parte del proceso para decidir si Jesús necesita servicios especiales o no. Y si los necesita, And if he needs them, If he does, we can provide him with the necessary services he needs to succeed in school. en caso que necesite algo, podemos proveer los servicios necesarios en la escuela. We can create an individualized education plan, usually called an IEP.
podemos crear lo que se llama un plan de educación individualizado, conocido en inglés por las siglas IEP. Especially for him, and modify the amount and kind of classwork he gets. Será un plan especialmente hecho para él y podemos modificar el tipo de trabajo y tarea que recibe él. It's true he might change some classes, but he won't be separated from the rest of the kids in his class. Será posible que cambiaría unas clases, pero no será separado completamente de los niños en su clase. Nowadays, most special education services are designed so that they can be administered with regular classrooms. Hoy en día la mayoría de los servicios de la educación especial se administran juntos en la clase con los otros alumnos. Also, special education services are confidential, so the teacher wouldn't mention that Jesus was receiving modified work. And oftentimes, the other students don't even notice a difference. Y también los servicios de educación especial es algo que se mantiene en confianza y los otros alumnos en la clase ni sabrían que Jesús recibe como trabajo modificado, que sea diferente que el trabajo que hacen los demás. Bueno, yo todavía no sé qué son esos tipos de servicios que ustedes le darían a él, pero si ustedes piensan que esto le va a ayudar a él a que esté mejor en la escuela, tratemos. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo. Well, I'm not sure about these kind of services you're talking about, but if you think that these services will help him do better in school, then we'll try them. I just want what's best for my son. Thank you. Gracias. Thank you. Hasta luego. Hasta luego. Bye. It was a pleasure.